ଶିଖିବା ଓ ତା ସହିତ ଏହି ୟ ଫଳା ଯୋଗକୁ ଇଂରାଜୀରେ କିପରି ଲେଖା ବା ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ ତାହା ଜାଣିବା। ଏହି ୟ ଫଳା ଯୋଗକୁ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଆମର ନାମ ସହିତ ବାପା ମାଙ୍କ ନାମ, ସ୍କୁଲ ନାମ ଓ ଘର ଓ ସ୍କୁଲ ଠିକଣାକୁ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ଚାଲ ଆମ ଚାଟଶାଳୀ। ୟ ଫଳା करे य क्य KYA क्य खरे य क्ष KHYA क्ष करे य ज्ञ GYA ज्ञ घरे य ज्ञ GHYA ज्ञ चरे य च्य CHYA च्य छरे य छ्य CHHYA छ्य वर्गे जरे य ज्य JYA ज्य झरे य ज्य JHYA ज्य टरे य ट्य TYA ट्य ठरे य ठ्य THYA ठ्य डरे य ड्य DYA ड्य ढरे य ढ्य DHYA ढ्य मुधेणरे य ण्य NYA ण्य तरे य त्य TYA त्य थरे य थ्य THYA थ्य डरे य द्य DYA द्य धरे य घ्य DHYA घ्य दंते नरे य न्य NYA न्य परे य प्य PYA प्य हरे य क्ष PHYA क्ष बरे य ब्य BYA ब्य भरे य भ्य BHYA भ्य मरे य म्य MYA म्य अंत्यस्थ जरे य ज्य JYA ज्य तालबे सरे य स्य SHYA स्य मुदणे सरे य स्य SHYA स्य दंते सरे य स्य SYA स्य हरे य ह्य HYA ह्य लरे य ल्य LYA ल्य Thanks for watching. Like, share